Sa pakig-alayon sa Governor Generoso Municipal Police Station sa kapulisan sa Jensan, malampuson nila nga nadakpan ang usa ka tricycle driver nga sospek sa pagpanglugos sa 17 anyos nga minor de edad. Sa record sa San Isidro Police Station sa Jensan, ang dinakpan nailhan nga si Serito Mia alias Junjun, 45 anyos ug residente sa Malita, Davao Occidental. Matud pa ni Police Captain Miguel Angelo Quidilla, hepe sa San Isidro Police Station, pinaagi sa warrant of arrest na sikop nila ang sospek. Pag umangkon di ay sa iyang live-in ang iyang girip. Minor, 17 years old. Naaresto ang sospek sa Barangay Baluan, General Santos City kaniadtong Abril 3 sa kasamtangan nga tuig. Sa susamang adlaw, gidala sab kini sa Governor Generoso Municipal Police Station asa migawas ang iyahang warrant. Sa Baluan actually, pero ang una niyang warrant, ang ikaduha diri na sa stasyon ni Sir Governor Generoso Municipal Police Station. Alayo ni ini, padayon matud pa ang gihimong pagpanakop sa kapulisan sa mga individual nga adunay giatubang nga kaso aron mahatagan og hustisya ang mga biktima. Andam sab ang kapulisan sa Jensan nga makig-alayon sa uban nga unit aron sa pagpanakop sa mga makasupak sa balaod. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enemy Mugpon sa Brigada News Jensan. Brigada News.